Dans cette vidéo, on va étudier le programme de deuxième année collège. Cette année, on va découvrir 2 unités, une pour chaque semestre. Dans la première unité, on va aborder les phénomènes de géologie interne, y compris la tectonique des plaques, les séismes, les volcans et la formation des roches magmatiques. Alors, allons-y pour plonger dans la tectonique des plaques. Comme vous savez, la Terre est composée de 7 continents et de 5 océans. Imaginez ces continents comme les pièces d'un grand puzzle. Chaque pièce a sa place, mais avec le temps, elles se sont déplacées. La question posée, كيفاش عرفنا كثر هاد الديبلاسمون؟ الجواب ديال هاد الكيسيون عطاه لينا لو سيانتيفيك ألفريد فيجنر وسمى هاد l'hypothèse la dérive des continents. L'hypothèse de Wegener est la fragmentation d'une immense masse continentale appelée Pangée, entourée d'un immense océan appelé Pantalassa. La Pangée existait il y a environ 270 millions d'années, à la fin de l'ère primaire. Depuis, les continents se sont déplacés sur les océans pour former leur position actuelle. Wegener كيقول أنه قبل 270 مليون سنة كانت الأرض عبارة عن كتلة وحدة un super continent اللي سميتو لا بونجي. هاد لا بونجي محاطة بمحيط كبير اللي سميتو بونتالاسا. Comme vous pouvez le voir dans cette image, on observe la pongée selon Wegener, ainsi que la position actuelle des continents. فقبل كانت عندنا الأرض عبارة عن كتلة وحدة، قارة وحدة ومحيط واحد، ولكن من بعد ولاو عندنا الأرض عبارة عن مجموعة من القارات ومجموعة من المحيطات من بعد ما طرا لها un déplacement عبر ملايين السنين. Cette théorie est soutenue par plusieurs arguments. Donc مني جا فيجنر عطا هاد النظرية la dérive des continents عطا مجموعة ديال البراهين اللي كتبرهن داكشي اللي قال. فمن بين les arguments اللي عندنا les arguments paléontologiques, les arguments morphologiques et les arguments géologiques. Examinons d'abord les arguments morphologiques. Ces arguments se basent sur la similitude des formes entre les côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud, permettant un emboîtement parfait des deux continents. Alors, l'Amérique et l'Afrique constituaient dans le passé un seul bloc. كيف كتشوفوا إلا جينا قربنا l'Amérique du Sud et l'Afrique ألقاو أنهم كيكملوا بعضهم بحال شي بوزل. دونك كنقولوا بلي شحال هذا كانوا ملاصقين. Intéressons-nous maintenant aux arguments géologiques. La similitude des structures géologiques entre l'Afrique et l'Amérique du Sud renforce l'argument de Wegener. La carte illustre la répartition des anciens blocs continentaux, les boucliers, âgés de plus de 2 milliards d'années selon la géographie actuelle. كيف كتشوفوا في الخريطة اللي كتبين كيفاش كيتوزع الكتل القديمة لي بوكليي اللي لاج ديالها فاي 2 مليار داني. هادشي كيزيد يأكد النظرية ديال فيجنر. Autour des anciennes parties solides de la Terre, qu'on appelle des boucliers, se trouvent des chaînes de montagnes plus récentes qui se sont formées il y a entre 450 et 650 millions d'années. On voit que certaines parties de ces boucliers, en Amérique du Sud par exemple, sont en réalité reliées à d'autres boucliers situés en Afrique. Cela montre que les continents s'emboîtent un peu comme les pièces d'un puzzle, avec des chaînes de montagnes qui suivent la forme de ces anciens boucliers. Autour هاد les boucliers كاينين سلاسل الجبال الحديثة اللي تشكلات قبل 450 حتى 650 مليار سنة. إلا جينا نتمعنوا الخريطة غنشوفوا باللي كاينين أجزاء من هاد لي بوكليي في الأمريك دو سود مرتبطة بأجزاء أخرى من لي بوكليي في الأفريك. حتى من تشكل الجبال ما كانش بشكل عشوائي، فلا forme ou la position ديالهم كانت influencée par la géographie des boucliers. Examinons maintenant les arguments paléontologiques. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique, sur les continents actuels, les fossiles de plantes et d'animaux terrestres, datant de 240 à 260 millions d'années, comme Cynognathus. La question posée est: comment des organismes terrestres incapables de traverser un vaste océan ont-ils pu atteindre des continents si éloignés؟ فكيفاش هاد الكائنات اللي ما عندهاش القدرة على السباحة قدرات أنها تعبر من قارة لقارة عبر محيط اللي كبير؟ La réponse de Wegener est simple. Autrefois, ces continents n'ont formé qu'un seul, la Pangée.
présentant ainsi des aires de répartition cohérentes. فيجنر جاوبنا على السؤال ديالنا وقال بما انه هاد الكائنات ما غاديش تقدر تسبح لمسافات طويله، اذا هاد القارات ما كانش بينهم محيط وكانوا ملاصقين. من بعد ما فهمنا وعرفنا باللي طرا ان ديبلاسمون، فدابا غنمشيو نعرفوا شنو بالضبط اللي كيتحرك. مي قبل اي خصنا نفهموا لا ستركتور انترن دو لا تير. دونك تخيلوا بلي لا تير بحال شي بصله اللي فيها بزاف ديال الطبقات. دونك عندنا الطبقه الخارجيه اللي هي لا كروت تيرستر، من بعد غادي نلقاو تحت منها المونطو، عندنا مونطو سوبيريور اي مونطو انفيريور، و ابري غادي نلقاو نوايو اللي فيه دو بارتي، نوايو اكسترن اي نوايو انترن. في هاد ليماج غتشوفوا لي كوش اللي ديجا شفنا، مي غندويو دابا على الليتوسفير اللي كيتكون من لا كروت et la partie solide du manteau supérieur. Et ما تبقى من le manteau supérieur كيتسمى la sténosphère. Après avoir vu les différentes couches internes de la Terre, concentrons maintenant sur la lithosphère. La lithosphère est une enveloppe rigide du globe terrestre découpée en un certain nombre de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur la sténosphère. Une plaque est un volume rigide peu épais par rapport à sa surface. هاد les plaques كنسميوهم aussi des plaques lithosphériques et des plaques tectoniques. كيف كتشوفوا في هاد لا كارت، لا ليميت ديال لي بلاك ماشي هي نفسها ديال لي كونتينون، وانما لا ليميت ديالهم كتافيكتا par des phénomènes géologiques. Des phénomènes géologiques affectent notre planète. Il s'agit des séismes, des volcans, des déformations de la croûte et de la formation des chaînes de montagnes. هنا عندنا deux cartes. La première كتبين لنا localisation des foyers sismiques البؤر الزلزالية، والثانية اللي كتبين لنا localisation des activités volcaniques الأنشطة البركانية. فمن هنا غنفهموا باللي لا ليميت دي بلاك ما جاتش من فراغ، وباللي حتى فينومين ما كيكون عشوائي. Alors, ces phénomènes qui semblent parfois indépendants sont en fait liés les uns aux autres. La théorie de la tectonique des plaques les relie étroitement entre eux. Les plaques tectoniques ont plusieurs appellations. Plaques océaniques, c'est elles comportent pour l'essentiel un océan, comme la plaque pacifique par exemple. La plaque continentale, c'est il comporte pour l'essentiel des terres émergées, comme la plaque arabique. Des plaques continentales et océaniques, c'est elles comportent à la fois un océan et des terres émergées, comme la plaque eurasienne. شكرا على المتابعة، ما تنسوش ديروا لايك فيديو وتابوناو على لاشين. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.